بالنسبه ليك واش اللي خير باش تفواياجي طياره كروسه تخان ولا بابور؟ طياره. بابور. انا وي بون تكوا مي طياره. 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 Train, non. Ouais, le train c'est bien. C'est pas mal. Ouais. Tu vois le paysage, les vaches. واش دير باش تسرح الواحد اللي قلقك في التليفون؟ Je te rappelle. راني في باراج راني في باراج كوبي دقيقه دوك نعاود لك. اوكي معليش. باراج. لا تريمي. Que faites-vous pour vous relaxer? حمام. حمام Dodo. سخون وتحميمه. Tu vas au bord d'une rivière ou là au bord de la mer, tu Pour te regardes relaxer, l'eau, ouais. voilà, qui tape sur les rochers, c'est pas mal. Ok. نسمع كلثوم. Non mais ça en plus. C'est vrai. Ouais. Enfin Kulthum ou d'autres musiques, mais en ce moment le trip c'est Kulthum. Question pour Slim. Que pensez-vous de la nouvelle génération de BDistes? Il faut un S à BDiste, non? Je crois. نحاولك ديجا البيرمي. وين نحاول ديجا بيرمي 2 فوا. كيفاش درت باش جبتو؟ Waouh. Une anecdote de mon passage au lycée de Djenembroek d'Al Harrach. J'avais une prof de français qui croyait que les fusils montaient au ciel. Question pour Slim. Quelle est pour vous la meilleure année de la BD algérienne? Ben, ma meilleure année à moi, ça a été 1969, quand j'ai sorti Bouzid dans le grand journal Moudjahid, Ouais. en juin 69. Est-ce que نتايا موسوس؟ ولا غير والو انا ماشي كاع موسوس. علاش تكذب؟ عندك موسوس انا ولا والو. Non, je crois pas. عرف موسوس من فضلك. ماشي موسوس انا. ما طلعش شيخ ثاني. واش من بلاد راك حاب تزور؟ Première position, l'Irlande, l'Écosse c'est juste à côté. L'Irlande Bah, aussi. un petit coup en Russie. Je sais pas pourquoi. C'est Jamais pas que j'aime le tenté. froid, mais ça m'intéresse. Moi, j'aimerais bien visiter la Chine, Rachid. Ah, je te conseille, parce que moi j'allais dire Vietnam. Moi j'y étais, c'est un peuple magnifique. Ce serait l'Inde, ou l'Irlande aussi. الاسترالي. Ouais, Australie. هوليوود. L'Europe c'est fini, ça croupit. C'est des vieux pays. Voilà. C'est... Voilà. لو كان جا عندك الشوا واش من ايبوك راك حاب تعيش فيها؟ Ah, moi, j'aurais bien voulu vivre au début du XXe siècle, franchement. Mais aux États-Unis. عصر الحجري. انا عاصم ماشي عاصم حاجه. جوست بور فوار كيفاش كانوا عايشين. 2212. Ouais. Mais tu sais pas ce qui va se passer. Bah justement. Franchement. Non, moi j'aurais aimé vivre cette époque-là, parce que moi je pense que quelque part on a été frustrés. Moi je me rappelle très bien quand nous étions petits, où on nous interdisait même la lecture des BD. Oui, bien sûr. Oh, mais maintenant avec Internet, moi je pense qu'il y a plus d'ouverture. كيما راني دوك انتيك. صحتك. بس. Alors, si vous devez supprimer une matière à l'école, laquelle ça serait? Les maths. La physique ou le baccarat, elle me hante encore. فلسفه. فلسفه كيف فيلو كاينه. Les maths, la chimie et la physique. On garde le dessin, le chant, La musique. la musique et la gym. En fait c'est compliqué parce que ما كنت نكره حتى ماده. كنت T'étais تلميذ brillant, ناجح. toi, oui. Ça va donc. Alors, c'est pour moi. Est-ce que tu es vraiment zen? Non. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Question pour moi. Les d'accord. étudiants, écoutez bien, hein, les étudiants du lycée Descartes, enfin ex-Descartes actuellement, chez Bouamama, j'y tiens personnellement, Oui. sont-ils tous Mais snobs? pas du tout la preuve. Non, ils sont pas snobs, Ils sont pas tous snobs. Ils sont quoi. pas tous snobs, il y a des snobs comme il y en a partout, j'imagine qu'il y en avait. Non, 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 il y en non, avait Djenam pas. Brook, il y avait pas de snobs. Non, رأيك على وضعية المرأة في المجتمع الجزائري؟ Non, moi je sais pas, Slim, moi, sur la situation de la femme en Algérie, moi je trouve que يحليلها كما يقولوا. هاي Ça doit تحارب. répondre. Combattante. Voilà. C'est une combattante, ta femme algérienne. Peut mieux faire. كيفاش تعلمت الموسيقى؟ وحدي في لاصال دو بان. لا غير وحدي كيف بون بيان سور بار لا سويت تعلمناها في الكونسيرفاتوار. وي. Question pour Rachid, pellicule ou HD? Moi je pense que les deux me bottent. المجاهدة والشهيد اللي قاسك. Pour moi, personnellement, c'est Zabana. Souvent, je pense à lui, je pense à la lettre qu'il avait écrite à sa famille. Didouche Morad. Allez la pointe. العربي بن مهدي. On a une liste. انترمينابل كاع شو هذا يقيسو. الله يرحم يضحى الشهداء. بروحو يقيس. سي نورمال.
Moi, c'est la personnalité des femmes algériennes pendant la guerre de libération. J'ai de l'admiration folle pour Jamila Bouhired. Quel est ton dessin animé préféré? Tom et Jerry. Shrek. البليس لي Tex Avery. Rémi. Oh, sans famille. Ouais. Tu es humaniste. Quel est mon dessin animé préféré? Ça, c'est une colle, hein. Quel est mon dessin animé préféré? Je voudrais pas fâcher les autres dessins animés, mais voilà. Je sais pas. Laissons un dalmatien, tiens. راه قدام التلفزيون ليكيب ماركي ناسيونال بيت. تماركي بوت كيفاش دير؟ Si elle marque le but du Soudan, c'est un cri de 35 millions d'Algériens qui crient et on entend pratiquement comme un tonnerre. Que serait le monde sans musique? Oh. Un monde muet. ناشف où il n'y a pas de vie. رانا ويكاند طيحه في الدار ولا بواطه؟ واه في الدار طيحه في الدار رقدة. وي رقده. في الدار. Bah, في الدار sans alors là, hésiter. la question se pose même pas. ما خليني نقرا شويه لي كيستيون غير انت. سكسي ولا صالة؟ صالي هذا سكسي. C'est le 50e anniversaire de l'indépendance, un petit mot. جويز انيفرسير. وربي يرحم الشهداء اللي جابوا لنا الاستقلال. ان شاء الله احنا ثاني وان شاء الله احنا نكونوا جينيراسيون اللي تتعرف وتكمل ندير لهم دائما. اوماج. اكزاكتومون شهداء. باسكو هذه اسمها الذكرى دونك يفو توجور نذكروا مناسبات كيما هادو فوالا. كل عام وانت بخير يا جزائر. كيستيون بو وهاب، واش اللي تبدل في حياتك بعد الحان وشباب؟ تبدلوا بزاف حفايس وحده قالك والامور وحده. واش اللي تبدل في حياتك الحان وشباب؟ لو كوتيديان شويه تبدل، شغل عرفت ناس، جي كوني بوكو دو جون، عرفتكم نتوما، عرفت امل، سي بلوس une expérience humaine. Question pour Slim. Qu'est-ce qui manque à la BD en Algérie? Il manque des supports, c'est essentiel. Sans support, il n'y a pas de BD. C'est-à-dire des gens font de la BD chez eux, mais bon, on ne les voit pas, on ne voit pas ce qu'ils font. Et pour eux, ça serait l'occasion de produire, sortir des choses, faire rire ou raconter des histoires. مع من راك حاب دير ديو؟ ما تكذبيش. نحب ندير ديو Artiste, سانسيرمون مع ايدير انايا. انا ما نكذبش عليكم، تسمى سي شي جو دوا ريبوندر سانسيرمون، ما نحب ندير ديو ولا غير مع شارل زنافور. جراندايزر ولا جومارو؟ جومارو سانشيرو. بطل ميروار. سانشيرو بطل ميغوار، سانشيرو احببناه كبارا وصغار، سانشيرو أحب العلم فتعلم. Faites-nous une grimace. اسكو تقدروا تغنيو لنا اغنيه اون ديو؟ وي واي نوت. شهادة العيان. يا روحي طيب غني لا طوناليتي تاعك. قولوا سهنة العياني اللي غرمها مضاني قهرني وبكاني الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه، الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه، الولا ظني تنساني وكري وحساني ونعود لك غريب براني، يستاهل من يعشق القلوب اللي ما يحنو، يستاهل من يعشق في القلوب اللي ما يحنو.